हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते। भलरे रुह समस्ते। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आशा करुछि आपण समस्ते भलरे थिबे। आपणक परिवार रे मध्य जेमिति समस्ते भलरे रहंतु एथिकी मु प्रभु जगन्नाथଙ୍କ पाखरे प्रार्थना करुछि। एहा मध्य गुहारी करुछि सेही जगतर नाथ जगन्नाथଙ୍କ पाखरे आपणक परिवार केबे मध्य मेडिकल, कोर्ट कचेरी किंबा पुलिस स्टेशन आखपाख मध्य न जातु। एथिकी मोर प्रार्थना रही प्रभु पाखरे। तो काल विलंब नक चलतु आरंभ करवा प्लस टू सेकेंड इयर फर्स्ट चैप्टर साहित्यिक उपादान संबंध में आज आम आलोचना करवा। जदि आपण मानकर मन अच्छी लास्ट क्लास रे आमे प्रत्नतात्विक उपादान संबंध में आलोचना करथिले। आज आम आलोचना करवा साहित्यिक उपादान। उपादान माने कौन आगुरु मु कही पुणी थे रिविजन कर दउची। उपादान सही वस्तु बा सही सामग्री गुड़ी को कहबा जहाँकि आमको इतिहास लिखिबारे साहाय्य करिथाए। ताहाकु पुणी तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। प्रत्नतात्विक उपादान प्रीवियस ईयर क्लास रे पूरा आलोचना करा जायछि। आज आमे आलोचना करिबा साहित्यिक उपादान संबंध रे। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट आज क्लास तमरो एटलिस्ट 4 ରୁ 5 मार्क कन्फर्म मिलियाटा मिल जिवो। बहुत सारा बही पुस्तकर ना रही किए रचना करिसेंती एवं ता सहित से पुस्तक कौन रही कौन नहीं से संबंध में मध्य किछि आमे आलोचना करिबा। तो चलो काल विलंब न करी आरंभ करिबा साहित्यिक उपादान जहाको कहा जाउछि लिटरेरी सोर्सेस। कौन कहिछि भारतर इतिहास को जानिया पई साहित्यिक रचना गुड़िक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। साहित्य होछि समाजर दर्पण। लॉन्ग क्वेश्चन आरंभ करिया पूर्वरु प्रथम उपक्रम तुम बहुत सॉलिड हवा दरकार। जदि तुम उपक्रम ही ठीक रहीनी पेपर जी भी भैल्यूएशन करिवो खराब इंपैक्ट तार मन में पड़ो। तो भल से देखो इंट्रोडक्शन किपरि कहा जाउची। साहित्य होउची समाजर दर्पण। साहित्य बिना समाजर चित्र अस्पष्ट। साहित्य ही समाज को रुधिमंत व रुचिमंत करिथाए। भारत इतिहास अध्ययन पे अनेक उपादेय साहित्य रचना मान रही। एगुड़िक भारतर विभिन्न समय राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक अवस्थार चित्र प्रदान करिथांते। ठीक कथा। किंतु साहित्य को आमे सर्वदा सत्य बोली कहि परिबा नाही। साहित्य सर्वदा अर्ध सत्य। कारण साहित्य राजा मानक द्वारा लेखा होइछि, दास मानक द्वारा नुहे। सेथिबाई साहित्य को आमे अर्ध सत्य बोली कही था। साहित्य आमको कौन कौन देखा मिलूँ ना साहित्य द्वारा सही समय राजनैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक व सांस्कृतिक अवस्था संबंध में आमको सूचना प्रदान करिथाए। एतद् व्यतीत अनेक परिव्राजकों विवरणी इतिहास लेखन पथ को सुगम करिछि। वैदेशिक विवरणी किसी निर्दिष्ट समय विभिन्न अवस्थार प्रतिफलन देखा मिले। वैदेशिक विवरणी अर्थ कौन बुझुच? विदेश कौन सी जने परिव्राजक आसिले भारत रे थिबा अवस्था को से अनुध्यान कले एवं से किछि पुस्तक रचना करिले। ताहाको ही कहा जाउछि वैदेशिक विवरणी। अधिक किछि ना, सिंपल। तमे जदि साहित्य विवरणी रे वैदेशिक विवरणी ऐड करिवो ताहा मध्य ठीक हबो, कन्फर्म ठीक हबो। ताहा गोटे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन तुमरो 3 पेज हबा दरकार। पुणी थरे कहिछि एबे मध्य कहूछि वर्ष आरंभ रे तुमको मो कांसेप्ट क्लियर करे देबाकू चाहूछि। बिले भल से सुना, ब्लैक बोर्ड को भल से देखो। एक मार्किया तुमर 21 क्वेश्चन आसीबो। 21 मार्क बुझिला। देन 2 मार्क तुमर 7टी आसीबो, 14 मार्क। 3 मार्क मध्य तुमर 7टी आसीबो, 21। 8 मार्क तुमरो 3टी आसीबो, 24 मार्क। ए पैटर्न तुम भल से मन रखिया पड़ो। ताठू मध्य इंपोर्टेंट होउची तुमरा टाइम टेकिंग तुम किपरि करि पारछो। गोटे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन को 30 मिनिट, ताठू अधिक तुम नब नाही। गोटे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन को तुम 30 मिनिट नब। गोटे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन को तुम जदि 30 मिनिट नौचो तुमरा कोन होउची ना 30 60 90 90 मिनिट। गोटे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन को 30 मिनिट, ताठू अधिक नबाको पड़ियो नाही। देन देखो तुमरो 3 मार्क जो 7टी रहिला बेसी नुहे,
मात्र 40 मिनिट रे कवर करिया को पड़ियो तुमको। देन 2 मार्क एहा को तमे 30 मिनिट रे कवर करिवो। एहा को तमे आराम रे 15 रु 20 मिनिट रे मध्ये चाहिले कवर करियो। एई पैटर्न रे तमे टाइम टेकिंग करिवो। केवल इतिहास बोली कहूनी, राजनीति विज्ञान रे मध्ये एही रूल लागू हबो। सेम कांसेप्ट, गोटे लॉन्ग क्वेश्चन को 30 मिनिट, अधिक समय तमे नब नहीं। बुझा पड़छि? प्रैक्टिस करिया को पड़िबो, नहले हेबो नै। देखो साहित्यिक उपादान विषय तुमको जस्ट कहा गला इंट्रोडक्शन किपर लेखा जीवो। साहित्य उपादान को केतेक भाग रे विभक्त करा जाय पारे। धार्मिक साहित्य, जीवन चरित, राजनीति शास्त्र, इतिवृत्ति व वैदेशिक विवरणी। एठारो तमर आरंभ होची मेन कांसेप्ट। एही ठारो आरंभ होबो तमर मेन कंटेंट तमर रहिजे। प्रथमे आलोचना करिबा हमर धर्म साहित्य। धर्म साहित्य माने कोन? नारू ही जणा पड़ी जाउची धर्म संबंध रे ही रचना होइथिबो। भारत तो गोटे हिंदू प्रधान राष्ट्र। अधिकांश धर्मशास्त्र गुड़िक कौन? धर्म उपरे ही, माने रामायण महाभारत को ही बेस करी रही। कौन कही? धर्म साहित्य वेदर स्थान सबुठार उपरे एवं एथिरे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्व वेद, यही 4टी वेद अच्छी। भारतर इतिहास रे 4टी वेद रही, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्व वेद। क्वेश्चन किपरि आसीबो? यही 4टी वेद रु सर्व प्राचीन केउठा एवं आधुनिक केउठा? ऋग्वेद होची सबुठारु प्राचीन एवं नवीनतम वेद कथा जदि आमे आलोचना करिबा, नवीनतम वेद जदि हबो तार आंसर हबो अथर्व वेद। बुझा पड़छि? देखो यही समस्त वेद मध्य ऋग्वेद हेउछि सबुठारु प्राचीनतम। एथिरे आर्य मानकर कोन अछि? एही ऋग्वेद रे अछि कोन? देखो आर्य मानकर बसति स्थापन, सेमानकर उद्भव व जाति संपर्क रे भूमिका, समाज रे नारीर स्थान, खाद्यपेय, वर्ण व्यवस्था, कृषिकर्म, पूजा पद्धति, सभा समिति संबंध रे हमको सूचना मिलुछि। आमे सब जानिछे भारत को आर्य माने आसीथिले। एही आर्य मानकर ही अवदान हेउछि वेद। ऋग्वेद रे एही आर्य माने भारत को आसिले किपरि, सेमानकर मूल बासस्थान केउठा, सेमाने यूरोप रु आसिले ना मध्य एशिया रु आसिले, से संबंध रे सूचना हमको मिलुछि। सेमानकर खाद्य पानीय, मेन तांकर खाद्य थिला दुग्ध जातीय खाद्य गुड़िक। पानीय जदि आमे आलोचना करिबा, समरस सेमाने पान करुथुले। नारीर स्थान, सही समय रे नारी माने केउ परि भाबरे सेमाने जीवन जीवाह करुथुले। समाज रे नारी मानकर स्थान किपरि थिला, से संबंध रे मध्ये हमको सूचना मिलुछि। ता ठारो मध्य मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था हमको देखिया को मिलुछि। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यही सब कांसेप्ट वैदिक युग रु ही आरंभ होइछि एवं वेद रे ही मेंशन होइछि। ए संबंध रे वैदिक युग जते बेला आमे आलोचना करिबा, सही समय रे पूरा डिटेल्स रे कहा जिवो। जने विराट काय महापुरुष अछंती, तांको मुखरु ब्राह्मण सृष्टि होइछि बोली कहा जाइछि। तांको बाहुरु क्षत्रिय सृष्टि होइछंती। पेट बा जंघरु क्षत्रिय मानकर वैश्य मानकर सृष्टि होइछि एवं पादर शूद्र सृष्टि होइछंती बोली ऋग्वेदर 10 नंबर मंडल रे मेंशन अछि। जते बेला आमे वैदिक युग आलोचना करिबा, सही समय रे ऋग्वेद को पूरा डिटेल्स रे पोस्टमार्टम करके पढ़िबा हमें। बुझि पारछो? नेक्स्ट देखो कोन कहिछि ऋग्वेद। जदि पचारिला प्राचीनतम वेद केउठा? ऋग्वेद। एवं नवीनतम वेद जदि पचारुछि, ताहा हेबो तमर अथर्व वेद। एहा हला तमर वेद। जूम कर दउछि देखो, सॉरी, एहा हला तमर वेद। रिव्यू देखो पहले कौन है तापरे ना, भारतर दुईटी प्रमुख महाकाव्य रामायण एवं महाभारत। भारत इतिहास जदि आमे आलोचना करिबा, रामायण महाभारत बिना भारत किछ नहीं। आलोचना करिबा रामायण कौन अछि, महाभारत कौन अछि, कौन कहछि दुईटी महाकाव्य
महाकाव्य कहुच्छी रामायण एवं महाभारत को। देख रामायण रामायण रचयिता होती महर्षि वाल्मीकि। एक मार्क दृष्टि मोस्ट 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 इंपोर्टेंट तुमर रामायण रचयिता होती महर्षि वाल्मीकि। किए रचना कर रामायण? आंसर हम महर्षि वाल्मीकि। से ही रामायण ही कहुच्छी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राजा दशरथ से रामायण कथा ही कहुच्छी। यार विषय वस्तु यह श्लोक माध्यम तत्कालीन समाजर नैतिक चिंताधारा सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक अवस्था उपर आलोकपात करिछि। मुख्य घटना रामायण रे लेखा कौन होइछि? श्रीराम वनवास, राम रावण युद्ध, श्रीराम विजय उपरे एही महाकाव्य रचना होई अछि। बुझा पड़ला? देखो देखो रामायण तमर रही। यह छड़ा रामायण को आउ कौन कहुच्छी? जड़े हिंदू टीचर भाव में मोर मध्य कर्तव्य अच्छी तुम मानक किसी रामायण हो कि महाभारत हो विषय किसी संक्षिप्त कहीदेवा कथा। अयोध्यार राजा दशरथ तांकर 3 जन राणी अच्छा सुमित्रा कौशल्या कैकेयी एवं राजा दशरथंकर 4टी पुत्र राम लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न। रानी कैकेयी राजा दशरथ को वर मागिले, हे महाराज मते 2टी वर प्रदान करंतु। प्रथम वर रे रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जीव एवं अन्य एक वर रे मोर पुत्र भरत ए अयोध्यार राजा हेबो। ए कथा सुनी राजा दशरथ पूरा आश्चर्य हो गले जे मोर रानी एक ही वर मागिदेले। मात्र गोटे दिन होइथिले राम राजा होइथांता, किंतु भाग्यर विधाता देख दैवर साहा देख केमती होइची। जो रामचंद्र गोटे राति पाइथिले राम राजा होइथांते से वन को गमन करिवे। ए कथा जेतेबेले माता सीता माने रामंकर स्त्री एवं रामंक भाई लक्ष्मण जेतेबेले जानिले जे सेमाने मध्य जिद कले जे आमे मध्य चलिबो आपनक सहित सही वन को। सबु पाप आम जदि कहवा कैकेयी को ही समस्ते रागुचंती जे कैकेयी कौन पाई एपरी वर मागिला। कैकेयी चाहू नथिला राम राजा हो बोली, बरम कैकेयी चाहूला जे रामचंद्र भगवान हुंतु बोली। जदि रामचंद्र वन को जाई नथांते से कौन भगवान होई पारि थांते? होई पारि नथांते। राम लक्ष्मण एवं सीता वन रे गमन करुछंती। एही समय रे लंकार राजा रावण माया कपट करी सीता को हरण करि नेला। यही खबर जेतेबेले राम एवं लक्ष्मण जानिले से मध्य बाहरी पड़िले निज स्त्री को खोजिबा पाई। यही समय रे देखा हला वीर हनुमानंकर। हनुमानंक सहित देखा हला पर सुग्रीवंक सहित तांकर मित्रता स्थापन हला। परे सीता को ठाब करबा पाई सीतांकर अनुसंधान पाइला परे राम एवं लक्ष्मण बानर सेना सहित लंका को गमन करिया पाई राम सेतु मध्य से निर्माण करिले एवं से लंका को गले रावण को परास्त करले एवं निज स्त्री को से अयोध्या को पुणी आनिले। भाग्यर बड़ विडंबना देखो नारीर यही जहाँ कहबी नारीर स्थिति को तुम बुझाव चेष्टा कर। राम बनरू आसिले तांको पई दीप लगागला, किंतु सीता आसिले बनरू मध्य तांको ऊपर लांछन दियागला। जो गौतम बुद्ध बनरू आसिले तांको महानतार आख्या दियागला, किंतु सीता को कलुषित बोली कहगला। यह हूँ आमर समाज। भूल किछि नहीं, टिके गभीरता अच्छी, बुझाव थोड़े चेष्टा कर। यही रामायण रे 7टी कांड रही। गोटे गोटे यूनिट बोली मध्य आमे कहि परिबा। जेमती मैथ बही रे यूनिट अछि सेहीपरि रामायण रे आमर रही 7टी कांड एवं कुहा जाउछि जे 24,000 श्लोक एथिरे रही। नेक्स्ट अन्य एक महाकाव्य होछि महाभारत। सही 18 दिनर धर्म युद्ध लागिथिला एही महाभारत रे। धर्म युद्ध कहगला अधर्म उपरे धर्मर जय हला। गोटे पार्श्वर रही पंचु पांडव, अन्य पार्श्वर रही 100 कौरव। कि युद्ध होइछि 18 दिन काल लगी युद्ध लगी रही। कौन कही यही महाभारत रे? यही महाभारत रचयिता होइछंती व्यासदेव। ऑप्शन रे व्यासदेव नथिले मध्य अन्य एक ना पळि आसीबो। से नाडा कौन तमे निजे कमेंट लिखि दियो। व्यासदेवंकर अन्य एक नाम कौन? चलो एथिरे कौन रही? कौरव एवं पांडव मानक मध्य होइथिबा भयंकर युद्ध को यही महाभारत रे लेखा जाइछि।
ଶିକ୍ଷା। ଏହି ମହାକାବ୍ୟ କୂଟନୀତି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମର ଆସିଯିବ କୂଟନୀତି। କିଏ କୂଟନୀତି କରୁଛି ମହାଭାରତରେ? ଶକୁନି, ଯିଏ ସଦାବେଳେ କହୁଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଭଣଜା ଭଣଜା। ଶକୁନି, ଆମ ଗାଁ ନାଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଭାଇରା, ସେ ଶକୁନିର ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଶକୁନି, ସରେ ସକଳ କୁରେ କୁରୁବଂଶ, ନିରେ ନିପାତ କରିବା ମୋର ଧର୍ମ। ମୁଁ ଶକୁନି। ସେହି ଶକୁନିର କୂଟନୀତି କେବଳ ଶକୁନି ନଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୂଟନୀତି ଆମକୁ ମହାଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ସେହି ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ହଉ କିମ୍ବା କୁରୁପ୍ରସ୍ଥ ଯାହା ବି ହଉ, ସେହି ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନୀ କିପରି ରହିଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସେ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ଏହି ମହାଭାରତରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଧାର୍ମିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ମହାଭାରତରେ। ମହାଭାରତର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ଜୟ ସଂହିତା। ମହାଭାରତକୁ ଜୟ ସଂହିତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ସହ 18ଟି ପୁରାଣ, ଆମର ଯେ ରହିଛି 18 ଗୋଟି ପୁରାଣ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ କହିଛି। ଟୋଟାଲ ପୁରାଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର 18। ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ, ବାୟୁ ପୁରାଣ, ଭଗବତ ପୁରାଣ, ସେହି ପୁରାଣ କଥା କହିଛି। 18ଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ପୁରାଣ ଆମର ରହିଛି? 18ଟି ପୁରାଣ ଆମର ରହିଛି। 18ଟି ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ଏବଂ ବାୟୁ ପୁରାଣ ବିଭିନ୍ନ ବଂଶର ଇତିହାସ ଏବଂ ବଂଶ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଉଲ୍ଲେଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦେଖ, ମହାଭାରତକୁ ଯେମିତି କୁହାଗଲା, ମହାଭାରତ ରଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ। ଏଥିରେ ଯେମିତି ରାମାୟଣରେ 7ଟି କାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଏହି ମହାଭାରତରେ ପର୍ବ କୁହାଯାଉଛି ତାହାକୁ। ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ମହାଭାରତ? ଯଦି କିଏ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ନେଇପାରିବ। ଭଲସେ ଦେଖ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନିଅ। ଦେଖ, ତ ମହାଭାରତରେ କ'ଣ ପର୍ବ କୁହାଯାଉଛି ୟୁନିଟକୁ? 18ଟି ପର୍ବ ରହିଛି। ଟୋଟାଲ ପର୍ବ କେତେ? 18 ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ ପର୍ବ ଶାନ୍ତି ପର୍ବ। ଏବଂ 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 ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସାରଥୀ ଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଗବତ ବାଣୀ ବା ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବରେ ରହିଛି। ସମ୍ଭବତଃ ଏଥିରେ, ଏହି ମହାଭାରତରେ 1 ଲକ୍ଷ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହା ଥିଲା ତମର ମହାଭାରତ। ମହାଭାରତର କଥାବସ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ମହାଭାରତ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଛୋଟ ବିଷୟ, ମେନ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯିଏ ଥିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସେହି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ରାଣୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଥବା ତାଙ୍କର ଜଣେ ଦାସୀ କହିଲେ ଅନ୍ଧର ପୁଅ ଅନ୍ଧ। ଅନ୍ଧର ପୁଅ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବେଶୀ ହଟ୍ ହେଇଗଲା। ସାମାନ୍ୟ ଜଣେ ନାରୀ ମୋତେ ଅନ୍ଧର ପୁଅ ଅନ୍ଧ ବୋଲି କହିଲା, ଏହା ସେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଶା ଖେଳ। ଶକୁନିର ସେହି ମାୟା ଜାଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଶା ଖେଳ। ସେହି ପଶା ଖେଳରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ନିଜକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦେଲେ। ତାହା ସହିତ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୁଆରେ ଖେଳିଲେ। ତ ସବୁ ଜାଣିଛ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ହେଲା ସେହି ରାଜସଭାରେ। ଅପଦସ୍ଥ ହେଲେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ। ତାଙ୍କୁ ବନବାସ ସହିତ 1 ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ମହାଭାରତରେ। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବର ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଯେ ଆମେ ରାଜା ହେବାର ପୁରା ହକଦାର ଅଛି। ରାଜପଦ ଆମକୁ ନ ଦିଅ ପଛେ ସିନା, ମାତ୍ର 5ଟି ଗାଁ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଦାବି କଲେ, ମାତ୍ର 5ଟି ଗାଁ ଆମକୁ ତମେ ପ୍ରଦାନ କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କହିଲା? ବିନା ଯୁଦ୍ଧ ଦେବି ନାହିଁ, ସୂଚି ଅଗ୍ର ମେଦିନୀ। ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ଯାଏଁ ଛୁଞ୍ଚି ଏତିକି ଜାଗା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏହି ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ମହାଭାରତ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଲେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁଶାସନ ସହିତ 100 ଜଣ ଭାଇ, ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଗଲା।
परिशेष युद्ध रे विजयी होइथिले पंचु पांडव। महाभारत रे हमको कौन शिक्षा को मिलुची? महाभारत रु यह शिक्षा को मिलुची जे निजर आत्मीय लोकों को प्राण बलि ठारू मध्य राज सिंहासन सर्वोच्च रही। यह होची महाभारत रो विषय वस्तु। नेक्स्ट कौन कहि चलो मोस्ट इंपोर्टेंट केतोटी पुराण रही? 18टी पुराण रही। यह होची रामायण, यह होची महाभारत। मन रख सर्वप्रथम रामायण होईची, ता परे महाभारत रचना होईची। यह एक अलग विषय वस्तु जे रामायण महाभारत सत्य होईची कि नहीं ए विषय तो किसी आलोचना करिवार प्रश्न ही उठुनी, किंतु एतिकी जान प्रथमे रामायण रचना ता परे महाभारत रचना होईची। देखो हला नेक्स्ट पेज चलो। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म संबंध रे आलोचना करा जीवो। क्वेश्चन एठारो मध्य आसी जाउची तुम्भ मानकर बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। क्वेश्चन कौन आसीबो पढ़िबा समय पूरा क्लियर हो जियो। बौद्ध धर्म गुड़ी को इतिहास रो अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य प्रदान करिथांती त्रिपिटक। बुझला? प्रथमे आसीगला हमर त्रिपिटक। तीनोटी पिटक कथा कुहा जाइछि। त्रिपिटक कौन कौन से गुड़ी को? सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधर्म पिटक। डायरेक्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउटा त्रिपिटकर अंश नुहे? तीनोटी जाक भल से देख। सूत्र पिटक, विनय पिटक एवं अभिधर्म पिटक। ए पई टेंशन नियोनी। जेते बेले बौद्ध धर्म आमे आलोचना करिबा पूरा डिटेल्स रे आमे आलोचना करिबा जे एक्चुअली सूत पिटक कौन, अभिधर्म पिटक कौन, पूरा डिटेल्स से आलोचना करा जियो। वर्तमान केवल जान एई जो त्रिपिटक रहिला एहा बौद्ध धर्म सह संपृक्त। बुझा पड़छि कौन कौन एथरे रचना करा जायछि? बौद्ध धर्मर नियम, संघ जीवन, बौद्ध दर्शन विषय रे उल्लेख रहिछि। नेक्स्ट आसीबो अंगुत्तर निकाय। डायरेक्ट क्वेश्चन अंगुत्तर निकाय केउ धर्म सह संपृक्त बा अंगुत्तर निकाय रे हमकु कोन जणा पड़े? अंगुत्तर निकाय रे 6th ख्रीष्टपूर्व 6th सेंचुरी बेलको गढ़ी उठिथिबा 1600 महाजनपद। केतोटी महाजनपद? 1600 माने 16टी। 16टी महाजनपद विषय रे हमकु किए सूचना दिए? अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म सह संपृक्त। बुझा पड़छि? नेक्स्ट अन्यान्य ग्रंथ दीपवंश, महावंश, दिव्यवादान, मिलिंद पन्ह। एटा मोस्ट इंपोर्टेंट। मिलिंद पन्ह लुचिकी रही। क्वेश्चन पचार देव मिलिंद पन्ह केउं धर्म सह संपृक्त रही? चारटा ऑप्शन दे देव। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म किंबा आजीवक जहां भी दे देथिबो से। नेक्स्ट जैन धर्म। जैन धर्मर केउं केउं पुस्तक हमकु इतिहास लेखिबार सहाय्य करूछि? जैन धर्म एवं से समय रे सामाजिक अवस्था विषय निम्नलिखित ग्रंथ गुड़ी को जना पड़े? आचरंग सूत्र, कल्पसूत्र, अंग व उपांग। ए चारोटी जाक मोस्ट इंपोर्टेंट। अंग, उपांग, आचरण सूत्र किंबा कल्पसूत्र केउं धर्म सह संपृक्त? सेम क्वेश्चन पचारि देबो। सेम क्वेश्चन पुणी थरे पचारि देबो। हेमचंद्रन द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्वण। प्राय पिला घुसिबे जे हाँ परिशिष्ट पर्व बा परिशिष्ट पर्वण को हेमचंद्र रचना करिसंती, किंतु क्वेश्चन कौन आसीबो? हेमचंद्रन द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वण केउं धर्म सह संपृक्त? क्वेश्चन एपरि पचारि देबो। तो एई सब ग्रंथ जैन धर्म सह संपृक्त तत्कालीन सामाजिक चित्र प्रदान करूछि। बुझा पड़ला बेले? देखो एटा आसिला तमरो मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो एटा तमे स्क्रीनशॉट नहीं जो। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट एही पेजटा जीवन चरित्र गुरुत्व। एहा द्वारा राजा मानक प्राथमिक जीवन, सिंहासन आरोहण, राज्य जय, शासन नीति संबंध रे हमकु सूचना दिए। ए जो पेज रही चारोटी किंबा पांचटी एगुड़ी को मोस्ट इंपोर्टेंट। बाण भट्ट आसला। बाण भट्टों द्वारा हर्षचरित। बाण भट्टों द्वारा रचित हर्षचरित कहा विषय हमको मिलूची? से होचंती हर्षवर्धन। हर्षवर्धन मन पड़े? हर्षवर्धन दुईटी अभिलेख हमको मिलता, दुईटी शिलालेख हमको मिलता।
ବଂଶ ଖେରା ମଧୁବନ ମନେ ପଡୁଛି କିଛି ଦେଖ ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହେଉଛି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର ବାଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନେକ୍ସଟ ବିଲ୍ହଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଲ୍ହଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରମାଙ୍କ ଚରିତ ତମର ଦୁଇଟି ନାଁ ଆସିବ ଗୋଟେ ବିଲ୍ହଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଲ୍ହଣ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବନି ବିଲ୍ହଣରେ ବି ଆରମ୍ଭ ବିକ୍ରମଦେବ ଚରିତରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆରମ୍ଭ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରିକ୍ ବୁଝା ପଡିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଜୟସିଂହ କୁମାର ପାଳ ଚଳିତ ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ 2-3 ଥର ପଢିଦେବ ଆରାମରେ ମନେ ରହିଯିବ ନେକ୍ସଟ ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମଚରିତ MCQ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଇ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ନା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋ ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା ହୋଇଛି ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ବିଶାଖା ଦତ୍ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ କିଏ ଲେଖିଛି ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ କଣ କହିଛି ଏହି ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସରେ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ରାକ୍ଷସ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦାନବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଅସୁର ହୋଇଥିବ ନା ପିଲେ ଯଦି ସେମିତି ଭାବୁଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ତାହା ରାକ୍ଷସ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କଣ କହିଛି ଏହି ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସରେ କଣ କହିଛି ତମର ନନ୍ଦବଂଶର ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ନନ୍ଦବଂଶ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଲେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଏହି ସମୟରେ ନନ୍ଦ ମାନଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାକ୍ଷସ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେନି ଯେ ନା 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 ମୁଁ କୌଣସି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟକୁ ରାଜା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ କଣ ହବ ତାପରେ ନା ଚାଣକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ବଡ ଅସୁବିଧା ହବ ତ ଏମିତି ହେଲେ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ଏହି ରାକ୍ଷସ ନାମକ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଏନ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ବା ଗୋଟେ ସିଲ୍ ଥିଲା ସେହି ମୁଦ୍ରାକୁ ସେ ୟୁଜ କଲେ ଏଜ ଏ ଟୁଲ ଭାବରେ ଏହି ରାକ୍ଷସ ନାମକ ମନ୍ତ୍ରୀର ଯେତେ ଜଣ ମିତ୍ର ଥିଲେ ଯେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କଣ ବିରୋଧ କରିଦେଲେ ଚାଣକ୍ୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ତମେ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଚାଣକ୍ୟ ଏମିତି ଗେମ୍ ଖେଳିଲା ଯେତେ ଜଣ ସବୁ ରାକ୍ଷସର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧୀ ହୋଇଗଲେ ଏକା ହେଇଗଲା ରାକ୍ଷସ ଏକାନ୍ତରେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଠିକ କଥା ଚାଣକ୍ୟ ଠିକ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ବେଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲା ରାକ୍ଷସ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାଁ କୁହାଗଲା କଣ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୃତିତ୍ୱ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ +2 ପଢୁଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା ବାକ୍ବତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୌଡ଼ବାହ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରି ଦିଅ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଭାବୁଛ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେବା ପାଇଁ ତ ଆରାମରେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇପାରିବ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ବୁଝିଲା ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଏହି ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତରେ ଗୁପ୍ତ ମାନଙ୍କର ରାଜା ରାମଗୁପ୍ତ କଣ ସାହସୀ ଥିଲେ ସେ ନା ସେ ସାହସୀ ନଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଦୁର୍ବଳ ସେ ଥିଲେ ଭୀରୁ କଣ ପାଇଁ ଭୀରୁ କହିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଲା ଶକମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ ଏହି ରାମଗୁପ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଗୁପ୍ତ ବଂଶକୁ ହାରିଗଲେ ସେହି ରାମଗୁପ୍ତ ଏବଂ ଶକମାନଙ୍କର ସବୁ କଣ୍ଡିସନରେ ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ କଣ୍ଡିସନ କଣ ଥିଲା ଜାଣିବ ରାମଗୁପ୍ତ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କବଳରେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଏପରି କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା ତମେ ଥିଲେ କଣ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତ କଦାପି ନାହିଁ ରାମଗୁପ୍ତ ଯିଏ କି ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ରାଜା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଧ୍ରୁବ ଦେବୀକୁ ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡିଦେଲେ ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जानिले धिक्कार करल निज भाई को छी एमती गोटे भाई पाई मु निर्लज्ज हो जावा आउरी भलो रामगुप्त को जहा गाली कले कले निजे नारी बेशरे शत्रु मानक शिविर को गले एवं निज भाउज ध्रुवदेवी को से आनिले शक मान को परास्त करले एवं निज भाउज को से आनिले जते बेले पुणी निज साम्राज्य को आसिले निज भाई को हत्या करले एवं निज भाउज को ही विवाह करिनेले हाँ निज भाउज को ही से विवाह करले रामगुप्त को हत्या करले निजे राजा हो गले यही संपूर्ण कथा वस्तु को तमर रचना करिसंती विशाखा दत्त देवी चंद्रगुप्तम रे देवी चंद्रगुप्तम कहा विषय हमको सूचना दिए द्वितीय चंद्रगुप्त बा विक्रमादित्य संबंध रे हमको सूचना दिए बुझा पड़ला नेक्स्ट चलो एमसीक्यू दृष्टि एटा तो इंपोर्टेंट पिले राजनीति शास्त्र मोस्ट इंपोर्टेंट आसला जते बेले मध्य राजनीति कथा हमें आलोचना करिबा कौटल्य न आसले हबो कि कौटल्य चाणक्य विष्णुगुप्त जहा को जन को ही बुझेब से होची कोन कौटल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मोस्ट 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 इंपोर्टेंट अर्थशास्त्र किए लिखिचंती कौटल्य लिखिचंती कौटल्य ऑप्शन नथिले चाणक्य थिबो चाणक्य मध्ये जदि नाही विष्णुगुप्त थिबो ऑप्शन रे बुझा पड़ची मुख्य विषय वस्तु कोन राजनीति शास्त्र संपर्क ग्रंथ मानकर एक कौटल्य राजनीति शास्त्र संपर्क ग्रंथ मान मध्य कौटल्यंकर अर्थशास्त्र होची प्रधान नारू तमे भाभी दबनी जे यह इकोनॉमी ऊपर रचना होईची ना यह इकोनॉमी ऊपर नुहे एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर रचना होईची एही अर्थशास्त्र 15 टी अधिकरण बा चैप्टर 15 टी चैप्टर रे विभक्त होईची एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रे तुमको पचारिबनी जे अर्थशास्त्र किए लिखिचंती सब पिला जानिछथि किंतु केते चैप्टर रे विभक्त करा जायछि 15 टी चैप्टर रे विभक्त करा जायछि एथिरे राज्यर शासन व्यवस्था पड़ोसी राज्य मानक सह संपर्क युद्ध एवं विभिन्न प्रकार आईन विषय वर्णना करा जायछि मन रख अर्थशास्त्र तार माने नुहे जे यह इकोनॉमी ऊपर रचना होईछि ना यह इकोनॉमी ऊपर नुहे एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर रचना होईछि ता सहित जानिबा विषय वस्तु जे यही अर्थशास्त्र सप्तांग सिद्धांत हमको प्रदान करे कौन से सप्तांग सिद्धांत राजा अमात्य जनपद सेना दुर्ग कोश मित्र यही 7टी जिनिस राज्य परिचालना करिया पई निहाती आवश्यक यहाको सप्तांग सिद्धांत बोली कुहा जाउछि बेले बेले क्वेश्चन मॉडिफाई करी मध्ये पचारे जे सप्तांग सिद्धांत किए देइथिले बुझा पड़छि नेट रे आस्तेला क्वेश्चन ता सेरथिबे कहि देली अन्य किछि उदाहरण एई जो उदाहरण जो लेखाइनि कि एगुडिको एमसीक्यू किंबा 2 मार्क रे मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मार्क रे किमती क्वेश्चन आसीबो पचारि देबो माने अष्टाध्यायी एवं महाभाष्य किए रचना करिसंती एमिति ही प्रश्न पचारछि तमरो 2 मार्क रे दुईटी बिट क्वेश्चन मिसे देबो गोटे 2 मार्क क्वेश्चन होई जिवो देखो प्रथम आसिला कामदंकंक नीति सार मन रखियार ट्रिक आमे जदि कोनसी गोटे काम करिबा सेथि पई किछि नीति नियम दरकार हां कि नाही कामदंकंक नीति सार बुझा पड़ला मन रहि गेला नेक्स्ट देखो पाणिनिक अष्टाध्यायी बुझा पड़छि 8टी अध्याय हेथै पारे हां कि नाही एहा एक व्याकरण एक व्याकरण पुस्तक अटे दिन को 8 लिटर पानी पीवा दरकार हाँ कि नहीं दिन को 8 लिटर पानी पीवा उचित पानी पीवा 8 लिटर अष्टाध्यायी बुझा पड़गला नेक्स्ट आस पतंजलि महाभाष्य पतंजलि ऋषि जानच तमे पतंजलि आमर रामदेव बाबा जो योग शास्त्र करूछंती तांकर प्रोडक्ट रो नाम मध्य पतंजलि कहा जाउची पतंजलि जने महान ऋषि थिले पतंजलि महाभाष्य महान ऋषि मन रखियार ट्रिक गोटे गोटे छोट छोट ट्रिक जहाँकि निजे मध्य तमे तैयारी करि परिबो
मु जो ट्रिक रे मन रखिଥିଲି सेही ट्रिक तुम मानक मु कहूची बुझा पड़ला एटा रहिला तमर किछि मन रखार ट्रिक ता सहित अर्थशास्त्र संबंध रे आमे आलोचना करिले एबा आस देखिबा इतिवृत्ति कौन कही राजतरंगिणी मोस्ट इंपोर्टेंट राजतरंगिणी मन अच्छे किछि समय पूर्व मु बिल्हण कही एठी आसीगला तुमर कल्हण राजतरंगिणी काश्मीर रो सॉरी 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 क्वार भाई जाउछु तू रही जा एठारे साइलेंट रे काई एमिति होचो अझटा करी देखो राजतरंगिणी काश्मीर रो कल्हणक द्वारा रचना होईची मोस्ट इंपोर्टेंट ताठु मध्य इंपोर्टेंट केउ राज्य संबंध रे सूचना दिए काश्मीर संबंध रे हमकु सूचना दिए मुख्य ऐतिहासिक ग्रंथ एथिरे काश्मीर रो इतिहास विषय रे हमकु तथ्य मिलता है काश्मीर रो इतिहास कल्हणकर द्वारा रचना होईची एहा सब पिला मन रखिबे कल्हण कोन रचना करछिन राजतरंगिणी किंतु केउ राज्य विषय रे हमकु सूचना मिले काश्मीर विषय रे कीर्ति कौमुदिनी एते इंपोर्टेंट नहीं तम बही रे लिखा होईची सेति में कहा गला कीर्ति कौमुदिनी तमरो नेपाल विषय रे हमकु सूचना दिए मोस्ट इंपोर्टेंट चर्चनामा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो चर्चनामा पचारछि तमरो चर्चनामा मुसलमान मानक द्वारा सिंधु प्रदेश ऊपर आक्रमण रो सूचना दिए चर्चनामा 712 मसीहा मोहम्मद बिन कासिम सिंधु ऊपर आक्रमण करथिले जहार वर्णना यही चर्चनामा हमको देखिया को मिले नेक्स्ट आस रासमाला रे गुजरात विषय सूचना मिलुची एवं मादला पांजी पूरी पिला भल से जानि परिबो मादला पांजी तमरो ओडिसा विषय रे सूचना दिए किछि डाउट नहीं एथिरे मन रहि जीवो वेरी गुड चलो नेक्स्ट कोन कहिची कालिदास बा कालिदासंक विषय रे आसीबो पुनी तमे जानि पारियोनी कालिदास के जानछ कालिदास गुप्त जुगर ही जने प्रसिद्ध लेखक प्रसिद्ध रचनाकार प्रसिद्ध नाट्यकार कालिदास कौन कही जूम कर दो टिके चिंता करनी एई तो हे गला जूम तमर पेन को पुणी थे क्लिक कर देख कौन कही कालिदास संस्कृत साहित्य एवं प्रमुख रचना जदि आम आलोचना करबा मोस्ट इंपोर्टेंट कालिदास क्वेश्चन कौन सिंपल प्रश्न निम्नलिखित मध्यरु केउठा कालिदासंक कृतित्व नुहे चारोटी बही ना लिखिदब केउठा कालिदास लिखि नाहंती सेटा बाछिया तुमको कहबो कौन कौन लिखिचंती मेघदूतम इंपोर्टेंट रघुवंशम यह मध्य इंपोर्टेंट कुमार संभव अभिज्ञान संकुतलम विक्रम वर्ष्यम ऋतु संहार जहा लिखाई मोस्ट 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 इंपोर्टेंट भल से गुडी को भल से पढ़ तमे कौन लिखाई एथिरे बुझा पड़ला बेले प्रथम आस आलोचना करिबा मेघदूतम विषय मेघदूतम ये पाठ तुम भल से जानछ मेघदूतम जदि तुम साहित्य पढ़िछ मेघदूतम मध्य जानि पारिबो मेघदूतम को अलगा कर मेघ दूत मेघ को दूत करी पठा जाइछि एठारे कौन कौन रही यार घटना कौन रही यार पछरे कहानी जे कौन पाई मेघ को दूत करी पठा गला धनपति कुबेर कुबेर अछंती कुबेरंकर सेवा करिया पई रही यक्ष सदा बेले सेवा शुश्रूषा सेवा करि थाए सही यक्ष हठात दिने सेवा करिवारे अवहेला होई गला यक्षर कुबेर रागी गले एवं दंड स्वरूप 1 वर्ष काल रामगिरी पहाड़ को पठाई दिले निर्वासित करदेले एकुटिया रहिला यक्ष 1 वर्ष रहिबा पई तांको ऑर्डर दिया गला उपदेश दिया गला आदेश दिया गला 1 वर्ष पई से बिचारा यक्ष एकाकी सही पहाड़ ऊपर बसीची 8 मास बीतीगला हठात वर्षा ऋतुर आगमन है जेते बेले आकाश वर्षा पड़ी से यक्ष निज स्त्री कथा मन पकाउची जे मोर प्राणेश्वरी एकुटिया किपरि रहिथिबो घरे यक्ष निज स्त्री कथा मन पकाउची
ହଠାତ୍ ଦିନ ଦେଖିଲା ଆକାଶରେ ମେଘ ଯାଉଛି। ଆକାଶରେ ମେଘ ଯିବାର ଯେମିତି ଦେଖିଲା ଚକ୍ଷୁ କହିଲା, ହେ ମେଘ, ମୋର କିଛି କଥା ଶୁଣିବୁ? ମେଘ କହିଲା, କଣ କଥା? ମୋର ପ୍ରାଣେଶ୍ୱରୀ, ମୋର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, କିଛି ମୋର ସନ୍ଦେଶ ତା ପାଖକୁ ନେଇଯିବୁ? ମେଘ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଲା। କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲା ବିଚରା ଯକ୍ଷ। ସେଇ ଯକ୍ଷର ସମ୍ବାଦ ମେଘକୁ ଦୂତ କରି ନିଜ ପତ୍ନୀ ପାଖକୁ ପଠେଇଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏହି ମେଘଦୂତମରେ। ତମ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାଠଟିଏ ଅଛି, ମେଘକୁ ଦୂତ କରି ପଠାଯାଇଛି। ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ସେହା ଯେତେବେଳେ ତମେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲସେ ପଢୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସ, ରଘୁବଂଶମ। ରଘୁବଂଶ କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ରଘୁବଂଶମରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ରଘୁବଂଶମରେ କଣ କହିଛି ରଘୁବଂଶମ କଥା? ଲବକୁଶର ପିତା କିଏ? ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଦଶରଥ। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଅଜ। ରାଜା ଅଜଙ୍କ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁ। ରଘୁଙ୍କ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ, ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ। ଏମାନଙ୍କର ଏହି ବଂଶାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ରଘୁବଂଶମରେ। ବୁଝାପଡୁଛି? ନେକ୍ସଟ, ମାଳବିକାଗ୍ନି ମିତ୍ରମ। ମାଳବିକାଗ୍ନି ମିତ୍ରମ, ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ଏଇଟା। ବିଦିଶାର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ଏବଂ ଜଣେ ରାଜା ହୋଇ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଦାସୀ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମାଲବିକା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋର। ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର ରଚନା, ପ୍ରୀତି ନ ମାନ ଏଇ ଜାତି ସଜନିଲ, ପ୍ରୀତି ନ ଲଡ଼ ଏଇ ପଦ, ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ବିଚାର ନ ରହେ, ପିଇ ଦେଲେ ପ୍ରୀତି ମଦ। ଭଲ ପାଇବାର ମଦକୁ ଯିଏ ଥରେ ଚାଖିଛି, ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର କିଛି ମଧ୍ୟ ସେ ବିଚାର ଆଉ କରେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଯେମିତି ଜଣେ ରାଜା ଜଣେ ଦାସୀର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ପାଟ ରାଣୀ ଧାରଣୀ ଜାଣିଲେ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଦାସୀର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛି, ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ରାଜା ଯେମିତି ଦାସୀ ମାଲବିକାକୁ ଦେଖି ନ ପାରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ରାଜା ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେନି ଯେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ସେ ଦାସୀ ଜଣକ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ବିଦୂଷକ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଗୌତମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେହି ଗୌତମ ସହାୟତାରେ, ସେହି ବିଦୂଷକ ସହାୟତାରେ ସେ କଣ ରାଜା ଏବଂ ସେହି ଦାସୀ ମଧ୍ୟରେ ମିଡିଏଟର ଭାବେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାହାଣୀର ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସିଲା ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଯାହାକୁ ଦାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେ ଦାସୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ। ସେ ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ, ବିଦିଶାରେ ଦାସୀ ଭାବରେ ସେ କରୁଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ? ନା ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ଥିଲା ତମର ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାଳବିକାଗ୍ନି ମିତ୍ରମ ବିଷୟରେ। ବୁଝା ପଡିଲା? ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କୁମାର ସମ୍ଭବ। କଣ କହିଛି କୁମାର ସମ୍ଭବ? କିଏ ସେ କୁମାର? କୁମାର କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର, ମହାଦେବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ଗାଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝା ପଡୁଛି? କୁମାର କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅସୁର ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାହାଣୀ ପୁରା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଦାନବ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ହତ୍ୟା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଅସମ୍ଭବ ଅର୍ଥ ସେଇ ଅସୁର ବର ମାଗିଥିଲା ଯେ ମତେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିଁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବ, ମହାଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିଁ ମତେ ମାରିପାରିବ। ମହାଦେବ ତ ଥିଲେ ବୈରାଗ୍ୟ। ମହାଦେବ କାହାକୁ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଅସୁର ଜାଣିକି ହିଁ ଏମିତି ବର ମାଗିଥିଲା। ମହାଦେବ ତ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ, ମହାଦେବ ତ ବିବାହ କରିପାରିବେନି, ମତେ ମାରିବ କିଏ ଆଉ? ପାର୍ବତୀ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟାରେ ବିଲୀନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଚାର କରିଲେ ଯେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ କାମଦେବଙ୍କୁ ଡକାଗଲା ଯେ ହେ କାମଦେବ, ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରୀରରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ ଏମିତି ଏକ ବାଣ ମାରନ୍ତୁ ମହାଦେବ ଯେପରିକି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯିବେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର।
କାମଦେବ ଗଲା, କାମଦେବଙ୍କ ପାଖରେ 5ଟି ସ୍ୱରରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡକୁ ମାରିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ତପସ୍ୟାରେ ଥିଲେ, ମହାଦେବ ଯିଏ ତପସ୍ୟାରେ ଥିଲେ, କ୍ରୋଧ ହୋଇଗଲେ ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ କରିବାରୁ। ନିଜର ତୃତୀୟ ଆଖି ବାହାର କଲେ ଏବଂ କାମଦେବକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ। ଏହା ଥିଲା ତୁମର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏବଂ ପରେ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଛି। ପ୍ରଣୟ ଗାଥା ଏଥିରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୁମାର କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏବଂ ସେହି କୁମାର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ସେହି ଅସୁରଟିକୁ ମାରିଲେ। ଏହା ଥିଲା ତୁମର କୁମାର ସମ୍ଭବର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍। ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ହଠାତ୍ ବନରେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଆଶ୍ରମରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ କହିଲେ ବିବାହ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଲେ, ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ଶକୁନ୍ତଳା ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ ଉଭୟଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ମାନେ ରାଜକୁମାର ଯିଏ ଥିଲେ, ପରିବାର ଲୋକ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ବନରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ନାରୀକୁ ସେ କିପରି ରାଜମହଲକୁ ନେଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କଣ କହିଲେ ଯେ, ହେ ଶକୁନ୍ତଳା, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ରାଜମହଲକୁ। ନିଅ ମୋର ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆପଣ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଶକୁନ୍ତଳା ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ରହି ସଦାବେଳେ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ କଥା ଭାବିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି ଋଷି ଦୁର୍ବାସା। ସଦାବେଳେ ସେ କ୍ରୋଧରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ଆଗମନ କଲେ ସେହି ଆଶ୍ରମକୁ। କିନ୍ତୁ ଶକୁନ୍ତଳା କଣ, ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ କଥା ହିଁ ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ହୁଏତ ଅତିଥି ସତ୍କାରରେ ଶକୁନ୍ତଳା କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ। ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ। ହେ ଶକୁନ୍ତଳା, ତମେ ଯେଉଁ ରାଜକୁମାର କଥା, ଯାହାଙ୍କର କଥା ତମେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛ, ସେହି ଲୋକଟି ତମକୁ ଭୁଲି ଯାଉ। କି କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି କାଳିଦାସ ଏଠାରେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶକୁନ୍ତଳା ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ମୁନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଶକୁନ୍ତଳା କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଏପରି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ, ଋଷି ଦୁର୍ବାସା କହିଲେ, ମୁନିଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତ ମିଥ୍ୟା ଯାଉନାହିଁ, ଅଭିଶାପ ତ ଦେଇ ସାରିଲି। ଏହାର ଖଣ୍ଡନର ଗୋଟେ ଉପାୟ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି। ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ, ଏମିତି କିଛି ବସ୍ତୁ ସେହି ଲୋକଟିକୁ ଯଦି ତମେ ଦେଖେଇବ, ସେ ଜିନିଷ ତାହାର ହିଁ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ମୁଦି, ତମେ ଯଦି ସେହି ମୁଦି ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ, ସେ ତମକୁ ଚିହ୍ନିବେ, ନଚେତ ସେ ତମକୁ ଭୁଲି ଯିବେ। ଶକୁନ୍ତଳା ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ରାଜମହଲ ଆଡ଼କୁ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଏକ ନଦୀ ପଡ଼ିଗଲା। ସେହି ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ପାର ହେଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ହାତରୁ ମୁଦିଟି ଖସି ପଡ଼ିଗଲା। ଟୁଇଷ୍ଟ ଉପରେ ଟୁଇଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଏଠାରେ। ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ମୁଦି ନଦୀରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଶକୁନ୍ତଳା ଗଲେ, ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ, ଶକୁନ୍ତଳା ଗଲେ, ହେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ହେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଶାପ ତ ଲାଗି ସାରିଛି। ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଏଠାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଶକୁନ୍ତଳା ମନ ଦୁଃଖ କରି ପୁଣି ଥରେ ଆସିଗଲେ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ। କିଛି ଦିନ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ କଥା ବିଲକୁଲ ହିଁ ମନେ ନାହିଁ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର। ହଠାତ୍ କଣ ହୋଇଛି ନା, ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ଯିଏ ରୋଷେଇ କାମ କରୁଛି, ସେ କଣ ମାଛ ଆଣିଲେ ରାନ୍ଧିକି ଦେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଛର ପେଟ ଚିରିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ସେହି ମୁଦିଟି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଯିଏ ରୋଷେଇ କାମ କରୁଛି, ସେ କଣ ଭାବିଲେ ଯେ ଆରେ 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 ଏଇଟା ତ ରାଜକୀୟ ମୋହର ଚିହ୍ନ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଲେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ମହାରାଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଦି ଏଠାରେ ରାଜକୀୟ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଦି ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ ଗଲେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଆଦର ସତ୍କାର କରି ନିଜର ଘରକୁ ଆଣିଲେ। ସେ
यही राजा दुष्मंत एवं शकुंतलांकर गर्भरु जेउ जीए जन्म हेले से होउछंती भरत सेही भरतଙ୍କ नाम अनुसार भारत वर्ष दिया जाउछि बोली उल्लेख रही बुझा पड़ी। नेक्स्ट विक्रम वर्षियम नेक्स्ट आसला ऋतु संहार 6टी ऋतु कथा एठारे मेंशन करा जायछि बुझा पड़ला। एही रचना गुडिकर तत्कालिक सामाजिक अवस्था एवं चित्र देखिबाको मिले। एटा होछि तमरो कालिदासंकर द्वारा रचित पुस्तक विक्रम वर्षियम अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम रघुवंशम कुमार संभव बुझा पड़ला। मन रही एथर किसी डाउट नहीं। नेक्स्ट कौन कही देख एटा गोटे छोट स्लाइड किंतु मन रखा पड़ो देख एगुड़िक आम जिते बड़े गुप्त युग पढ़ा या पुणी फुल डिटेल्स आलोचना करवा। बराह मिहिर तांको प्रसिद्ध ग्रंथ होची बृहत संहिता। बराह मिहिर जो रचना अच्छी ताहा होची बृहत संहिता ज्योतिष शास्त्र विषय आमको जानिबा को मिली थाए। ज्योतिष शास्त्र अन्यान्य जदि आम आलोचना करवा दंडींकर 10 कुमार चरित इंपोर्टेंट पिले एबे तमे पढ़ मन रख जिते बेले गुप्त युग आम आलोचना करवा सही समय पुणी थे फुल डिटेल्स आम कौन एगुड़ी को पढ़ा। दंडींकर 10 कुमार चरित अमर सिंहकर अमर कोश यह गोटे डिक्शनरी शब्दकोश थिला यह अमर सिंह अमर कोश जापर एमसीक्यू क्वेश्चन पचारे मध्य तमे करि। नेक्स्ट विष्णु शर्मा पंचतंत्र किए न देखी पंचतंत्र कहानी सबू देखी पंचतंत्र पशु पक्षी मानकर कहानी गुड़िकर संग्रह होउची एही पंचतंत्र। नेक्स्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रसिद्ध ग्रंथ जदि आम आलोचना करवा आर्यभट्टंकर सूर्य सिद्धांत एवं आर्यभट्टियम क्वेश्चन पचार देव आर्यभट्टियम किए लिखिछंती आर्यभट्ट ही हम आंसर कंफ्यूजन हम नहीं। नेक्स्ट चरकंकर चरक संहिता सुश्रुतंकर सुश्रुत संहिता बुझा पड़ी किसी डाउट नहीं एथिरे। नुआ नुआ वार्ड जाक तुम एबे देखुच नुआ नुआ रचना नुआ नुआ ग्रंथ तुम माने एबे प्रथम करी शुणुच से तुम मानक किछि माने कौन कन्फ्यूजन परि लागि पारे किछि नहीं। 2 थर 3 थर बार 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 बही पढ़ हे जीवो पिले किछि टेंशन नहीं। मु पढ़िया समय सब मोर मन रखि जाइतिला मु मन रखितिली सब तमे मध्य मन रखिया चेष्टा कर जदि बा मन रहनी 2 थर 3 थर पढ़। पाठ पढ़ियार गोटे ट्रिक रही कौन से ट्रिक रा 1 4 3 फॉर्मूला कौन ए 1 4 3 फॉर्मूला 1 आज तुम पाठ पढ़ल पूरा माइंड रे सेव कर दियो तार ठीक 4 दिन पर पुणी थर तुम रिविजन कर 4 दिन है पुणी थर 3 नंबर दिन ताकू पुणी थर पढ़ सप्ताह को तुम 3 थर हो आराम रे मन रही 1 4 3 फॉर्मूला अलग किसी भाविदबनी है 1 4 3 फॉर्मूला तुमको कहली आज पढ़िल पुणी 4 दिन पर पुणी थर पढ़ 3 दिन पर पुणी थर पढ़ तुमर जिते सबू पीवाईक्यू क्वेश्चन अच्छी सबू गुड़िक एनालाइज कलापर एमती पीडीएफ तैयारी होची बुझा पड़ी भलसे पढ़ आराम रे मन देकी पढ़ किसी ओरिड हबार नहीं। तुमको मन रखार सबू ट्रिक कहीदेवी तुम्हें खाली भलसे पढ़ जार भी कौन डाउट रही थो तुम्हें पचारि पार निसंदेह सबू क्वेश्चन आंसर तुम मानू मिल जाव बुझा पड़ी ये कही। नेक्स्ट क्लास रे अन्य एक वैदेशिक बरणी तुम पेंडिंग अच्छी वैदेशिक बरणी हुएंसा आसी भारत को फाइयान आसी मेघास्थिनीस आसी कौन पर मेघास्थिनीस आसिले से भारत को सबू गुड़िक आम पढ़ा स्टोरी आकार पढ़ा मजा वे पढ़ा ता सहित नेक्स्ट क्लास रे अभिलेख गारिया उपादान संबंध में आम आलोचना करवा। भलसे रुह प्रभु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना सपरिवार भलरे रुह पाठ पढ़ारे जमी तुम किसी असुविधा न हो एति मु प्रार्थना करुच्ची। थैंक यू धन्यवाद।